अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शदीद मुश्किलात के बावजूद भी सुकून में क्यों रहते हैं? क्यों उनके चेहरों पर इत्मीनान होता है जबकि हालात उनके ख़िलाफ़ होते हैं? बज़ाहिर हालात कुछ और होते हैं लेकिन उनके दिलों और चेहरों पर इत्मीनान और सुकून की लहर होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मज़बूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे हकीकी शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून, इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आपके साथ हो, तो आज की इस वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में वो 4 अमल जानेंगे जो बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं और उसे जीत के यकीनी सफ़र पर गामज़न कर देते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि चौथा अमल वो राज है जो आपकी पूरी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल सकता है। मोहतरम सामीन, इंसान दुनिया में हर ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे अहम ताल्लुक़ अपने रब के साथ ताल्लुक़ है। जब बंदे और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत पैदा हो जाती है तो ज़िंदगी के अंधेरे रास्ते भी रोशन होने लगते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आइए जानते हैं वो 4 आमाल जिन्हें करने से आपका ताल्लुक़ अपने खालिक हकीकी के साथ मज़बूत हो सकता है। अगर आप ये 4 आमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, ये अमल अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं, तो आपका ताल्लुक़ अपने रब से जुड़ता चला जाएगा। पहला अमल जो बहुत ज़रूरी है नाज़रीन मोहतरम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती, वो है नमाज को ज़िंदगी का मरकज़ बना लें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नमाज अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। सुबहान अल्लाह। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन जल्दी जल्दी अदा करते हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ तब मज़बूत होता है जब नमाज सिर्फ़ एक रस्म न रहे बल्कि दिल की हाज़िरी के साथ अदा की जाए। जब बंदा सजदे में अपने रब से बात करता है तो उसका दिल मज़बूत होता है, खौफ ख़त्म होता है और उम्मीद पैदा होती है। हर नमाज के बाद चंद लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी ज़ुबान में बात करें, महवे गुफ्तगू हो, अपने रब से कलाम करके तो देखें। यकीन करें आप अपने अंदर हैरत अंगेज़ तब्दीली महसूस करेंगे। तो जितना हो सके अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं। ये 5 वक्त की हाज़िरी आपका ताल्लुक़ अपने रब के साथ मज़बूत कर देगी। दूसरा बड़ा खूबसूरत अमल जो आपका ताल्लुक़ आपके रब के साथ मज़बूत करता है, वो अमल है अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, और बड़ा मशहूर कौल है उनका, कि अपने यकीन को खुराक दो, तुम्हारे शक भूखे मर जाएंगे। अक्सर लोग दुआ तो करते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं, शायद कबूल ना हो। यकीन अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद है। जब आप अपने रब पर तवक्कुल, भरोसा और यकीन रखते हैं तो फिर आप जीत का सफ़र इख्तियार कर लेते हैं। जब आप यकीन के साथ दुआ करते हैं, यकीन के साथ मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और यकीन के साथ इंतज़ार भी करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते पैदा कर देता है। मुश्किलात आएँ तो ख़ुद से कहें कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये सोच दिल को ताकत देती है और ईमान को मज़बूत करती है। तीसरा बड़ा मज़बूत अमल जो आपके ताल्लुक़ को आपके रब के साथ मज़बूत कर देता है, अगर आप ये अमल भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखेंगे ना, तो आपका ताल्लुक़ अपने रब से हमेशा जुड़ा रहेगा। और ये अमल भी हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है, और वो है ज़िक्र इलाही को मामूल बना लें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अल्लाह को याद रखता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया की मसरूफ़ियात दिल को गफलत में डाल देती हैं, लेकिन जो शख्स दिन भर में बार बार अपने रब को याद करता है तो उसका दिल ज़िंदा रहता है। सुबह शाम इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ की कसरत और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द जब आप करेंगे ना, तो आपका
رابطہ اپنے رب سے بحال رہے گا اور یہ رابطہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر دے گا۔ ذکر الہی دل کی صفائی کرتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، اللہ کو یاد کرنے والا شخص کبھی حقیقی معنوں میں اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس نے یہ جملہ سمجھ لیا، جس نے اس جملے کی حقیقت اور راز کو پہچان لیا نا، وہ اپنے رب سے اپنا دامن جوڑ لیتا ہے۔ ناظرین محترم، چوتھا عمل اگر آپ اپنی زندگی میں کریں گے تو یہ عمل بھی آپ کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے میں مدد دے گا، اور یہ عمل ہے اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ کو راضی کر لو، دنیا خود بخود آسان ہو جائے گی۔ کتنا آسان ترین یہ عمل ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے اور دنیا خود ہی راضی ہو جائے گی۔ ہم اکثر اپنی مرضی چاہتے ہیں، لیکن مومن کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا ہے۔ جب آپ حلال اور حرام کے درمیان انتخاب کریں تو اللہ کی رضا کو چنیں ہمیشہ۔ جب سچ بولنے والے اور فائدہ اٹھانے کے درمیان آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ سچ کو اختیار کریں۔ جب گناہ کا موقع ملے تو اللہ کے خوف سے رک جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کا محبوب بننا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ ہر اللہ پاک کے اس عمل کو مانتا ہے، اس کے ہر کام کو مانتا ہے، ہر حکم کو مانتا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، تو انسان اپنے رب کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ پاک اپنا بنا لے اس کی جیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ یقین کا یہ جو سفر ہے یہ جیت میں بدل جاتا ہے، اور انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ واقعی اپنے اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ان 4 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، پہلا عمل ہے نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی حاضری آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ اللہ پر مکمل یقین ہے۔ جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کثرت ذکر الہی، جو جتنا رب کو یاد کرتا ہے رب بھی اپنے اس بندے کو اتنا ہی یاد کرتا ہے، تو یہ ذکر الہی آپ کا تعلق رب سے مضبوط کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو عمل ہے وہ اللہ کی رضا کو ترجیح دینا ہے۔ آپ کی زندگی کی اولین ترجیح ہونا ہی رب کو چاہیے۔ آپ کی اولین ترجیح اللہ ہونا چاہیے، اللہ کا ہر حکم ہونا چاہیے، اللہ کی ہر رضا ہونی چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو زندگی کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں کہ یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔